अपने किबले दुरुस्त करो। जब आपकी बारी आती है तो आप दुम दिखा के भाग जाते हैं, और जितने वादे राणे परवेज ने किए हैं वो पूरे किए हैं। कार रोड टिकेटी का मामला हो या कोई और हो, किसी को मारना पड़ा है, किसी से मरना पड़ा है, कोई कभी पीछे नहीं हटे। जिसका दिल करता वो हमें वोट दे, जिसका दिल करता ना दे, अपने पास रखे। जब आपका टाइम आता है तो कोई बल्ला उठा के चला जाता है, कोई क्रेन उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है, कोई कुछ चला लेता है। जो फसली बटेरे सिर्फ इलेक्शन में नजर आते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ लगा लेते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसका तज़किरा करना चाहता हूँ डेवलपमेंट का। गांव कोटपिंडी दास जो आबादी के लिहाज से बड़ा गांव है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ के लिहाज से बहुत पीछे था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, किला स्टारशाह रोड है, वो भी राणा तनवीर साहब ने बनवाई। अलीपुर टिब्बा रोड है, हमारा रिंग रोड है, हमारा नहर के साथ जो रोड है वो भी राणा तनवीर साहब ने बनाया। और हमारा सबसे बड़ा मुतालबा जो कोट पिंडी दास इंटरचेंज का था वो भी इन्होंने पूरा कर दिया। शेर शाह सूरी रोड था, वो मंजूर हो चुका था, लेकिन वो PTI के दौर में वो स्कीम काट दी गई। लेकिन उस पर भी राणा तनवीर साहब ने इंशाअल्लाह ताला बड़ा उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे गांव कोटपिंडी दास से शादरा तक तकरीबन 15 मिनट का रास्ता रह जाएगा वो। ठीक है जी। तो शाम के रोड देख लें, वो एक दफ़ा बनाया, दूसरी दफ़ा उसको दोबारा से तमीर कराया। ठीक है जी। तो स्पोर्ट्स के हवाले से हम थोड़े पीछे रह गए हैं, लेकिन नारा भाई नारा एक ही है, नारा राणे तनवीर का है। हम उसके वर्कर हैं, आपकी खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो ग्राउंड का जो मसला है ना, वो आपका जेन्युइन मसला है। और जो बंदा ये कह के हमें कहे ना ग्राउंड दो तो वोट दो, हम भाई इस चीज़ के कायल नहीं हैं। हम खिदमत के कायल हैं। जिसका दिल करता वो हमें वोट दे, जिसका दिल करता ना दे, अपने पास रखे। ग्राउंड का मसला है, वो मसला हम हल करेंगे। उसका हमने प्लान कर लिया हुआ है। राणा साहब ने हमें उसके मुताल्लिक कहा था, हमने उसकी मुकम्मल जो उसकी तैयारी कर ली हुई है। लेकिन जिम्मेदारी एंड पे आप पे होगी। आप लोग जब मुतालबा करते हैं तो वो बहुत बड़ा मुतालबा कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप दुम दिखा के भाग जाते हैं। जब आपका टाइम आता है तो कोई बल्ला उठा के चला जाता है, कोई क्रेन उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है, कोई कुछ चला लेता है। जो फसली बटेरे सिर्फ इलेक्शन में नजर आते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ लगा लेते हो। तब आपको राणा तनवीर याद नहीं आता। ये मैं बड़े दुखी दिल से कहता हूं, मैं बड़े दुखी दिल से कहता हूं कि जो काम राणा तनवीर ने कराए हैं उसका मुआवजा करें। किसी और हलके में हुए हैं? आपके साथ वाली यूनियन काउंसिलें हैं, वहां देखे कुछ हुआ है? एक खास मोहब्बत है राणा तनवीर की कोटपिंडी दास के साथ, एक खास उल्फत है। हम लोग हैं, हम राणा साहब से झिड़के भी खाते हैं, बार बार यही कहते हैं कि राणा साहब ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। किसके लिए कहते हैं भाई? आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए करते हैं। लेकिन कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। ग्राउंड का हमने वादा किया हुआ है, और जितने वादे राणे परवेज ने किए हैं वो पूरे किए हैं। कार रोड टिकेटी का मामला हो या कोई और हो, किसी को मारना पड़ा है, किसी से मरना पड़ा है, कोई कभी पीछे नहीं हटे आपकी खिदमत में। आप देखें, तैयारी में हमारी पूरी है। हम कल बना सकते हैं ग्राउंड, हम अगले महीने बना सकते हैं ग्राउंड, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे भाई। इस दफा हम आपको देखेंगे, आपको जज करेंगे कि आप क्या करते हैं हमारे साथ। वोट तो हमें पता है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, वोट कैसे लेने हैं, वोट कैसे लेके वोट कैसे जीतना है, ये हम जानते हैं। ये आप लोगों को नहीं पता। वोट तो मिल जाएंगे, वोटों का मसला नहीं है, लेकिन आपका पता चलेगा ना कि आपने क्या किया है।
آپ نے الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے؟ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گراؤنڈ تو کیا چھوٹی چیز ہے، اور بھی آپ کا کوئی مطالبہ ہوا تو وہ بھی پورا کر دیں گے. اور اتنی کی زمین ہمارے پاس ہے، ہم خود سے بھی دے کے بنوا سکتے ہیں، سرکار کی نہ بھی ہو تو. لیکن اپنے قبلے درست کرو، اپنے قبلے درست کرو، اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے اصل قیادت کو پہچانو. اصل قیادت کون ہے؟ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی. مجھے کوئی دکھائے کسی نے کوئی اینٹ بھی لگائی ہے؟ یار باتیں کرنی آسان ہوتی ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت گئی، نون لیگ آئی تو ہم آپ کا انٹرچینج شروع ہو گیا. 4 سال پہلے نہیں ہو سکتا تھا، آج مکمل ہوتا. آج آپ انٹرچینج سے نیچے اترتے. انٹرچینج بننے کی وجہ سے آپ کی زمینوں کے ریٹ بڑھ گئے یار، ہر گھر میں خوشحالی آ گئی ہے یار. سڑکیں، موٹر ویز، انٹرچینج اور جو لنک روڈ ہوتے ہیں، ان سے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں زمینوں کی. اور ایسی ترقی کا ایک انقلاب آ رہا ہے ابھی اگلے 3-4 سالوں میں. آپ کی یہ جو نسلیں ہیں نا، وہ یاد رکھیں گے رانا تنویر کو. رانا صاحب سے جب ہم انٹرچینج کی بات کرتے تھے تو رانا صاحب نے ایک دفعہ ہمیں کہا کہ آپ کوٹ عبد المالک سے کوٹ بندیدار تک روڈ بنا لیں 14-15 کلومیٹر. میں نے کہا رانا صاحب وہ روڈ بنائیں گے آپ گلیاں بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، لیکن وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی. جب آپ انٹرچینج بنائیں گے تو آپ کو ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. آپ مہربانی کر کے ہمیں انٹرچینج دے دیں. تو اسی طرح ہم نے بلک کے آپ کے لیے گاؤں کے کام کرائے ہیں. لیکن بات جب آتی ہے رزلٹ کی تو جتنی شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے. 400 ووٹ سے جیت گئے، 450 ووٹ سے جیت گئے. یہ کوئی جیت ہے یار اتنے بڑے گاؤں کی؟ یار اتنے تو چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہیں وہ اپنی لیڈ دے دیتے ہیں. جب آپ لیڈ دیں گے، گراؤنڈ ہم آپ کو پہلے دیں گے. سپورٹس کمپلیکس جب رانا تنویر صاحب جیتیں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ابھی رانا صاحب سے بھی وعدہ لوں گا، سپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ جب رانا صاحب جیتیں گے اگلے 3 مہینوں میں شروع ہوگا انشاءاللہ. سپورٹس کمپلیکس میں 1 سے زیادہ گیمیں ہوں گی، تقریباً 1 درجن سے زیادہ گیمیں ہوں گی. اس میں ہر قسم کی فیسلٹی ہوگی. دیکھیں آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مایوس نہیں کریں گے. آپ اتنے لوگوں کے سامنے ہم وعدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا کریں گے ہم انشاءاللہ. ابھی رانا تنویر صاحب سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری گارنٹی لے دیتے ہیں بھائی. اور ابھی ایک منٹ جان، ابھی میں پیر اشرف رسول صاحب کو دعوت دوں گا، اس کے بعد رانا تنویر صاحب کا خطاب ہوگا. ٹھیک ہے.